ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଯେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଏହାର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଭଲ ହବ। ତା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜିନିଷ ଏଇଆ ଯେ ତୁମର ଯେଉଁ କାମ, ସେ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବଜନୀନ ହେଇଥିବ, ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଆଧାର କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ। ଏଥିରେ କ୍ଲିୟର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମା ପରୀକ୍ଷା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମା ପରୀକ୍ଷା। ସେଠି ପରୀକ୍ଷାଟି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ହେଉ, ବାହାରେ ହେଉ, ଅଫିସରେ ହେଉ, ଏକୁଟିଆ ହେଉ ବା କା ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ, ଆପଣ ତାହା କରଣୀୟ କି କରଣୀୟ ନୁହେଁ, ଏ ସନ୍ଦେହଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାର ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ମା ଆଗ୍ରହ କରେ, ମା କହେ ଏ କାମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମା ଦେଖିକି ସେ କାମକୁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଛାତି ଦୌଡ଼େଇଯିବେ, ସେ ମୋତେ ସବାସ କରିବେ ନା ନତମସ୍ତକ ହେଇଯିବି ଲୋତପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁରେ ସେଠୁ ପଳେଇଯିବେ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ଯେ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ, ସେ କାମଟା ମୂଲ୍ୟବୋଧ କି ନାହିଁ। এই কথা ସମାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୁଝିଯିବେ। ଆପଣ ମନ ଆକାଶ ଯେଉଁ କଳା ବାଦଲ ସୁନ୍ଦର ବାଦଲ ଥିଲା ତାହା ବସିରେ ଯିବ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବେ, ଆପଣ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବେ, ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାସ୍। ଯଦି ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଯିବେ, ମା ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନଥିଲେ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବିନା ଦେଶ ରସାତଳକୁ ଯାଏ। ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଯେକୌଣସି ସଫଳତା ଅପେକ୍ଷା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଜଣେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଥିଲେ ସଫଳତା ଛାଡ଼ିମିଳିବ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ରଖିଲେ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ଛାଡ଼ିମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନର ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ନିୟମ ଭଳି ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସବୁଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଯାହା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସେ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ। ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସବୁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ। ଆମେ ଏଇ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ା ଶିଖୁ। ଆମକୁ କିଏ ଶିଖେଇବ? ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆମର ଅନୁଭୂତି, ତୃତୀୟ ହେଲା ଏଜୁକେସନ। ଏ ତିନିଥିରୁ ଆମେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଆଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିଖୁ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଜୁକେସନ କଥାଟି କହୁ। ଏଜୁକେସନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆପଣ ଏବେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ବିଦ୍ୟାର ସୁକୁଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଛାତ୍ରକୁ ଜ୍ଞାନର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଯେ ସଫଳତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ସଫଳତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ এই ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଟିପ ଦେବାକୁ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ କରିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାହସ ଭରସା କାହିଁକି ନାହିଁ ସେ କଥା ଆପଣ ବିଚାର କରୁଥିବେ। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ନିରବ। ସୁତରାଂ এই ଜିନିଷଟା ଶିକ୍ଷକ ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଶିଖିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ କେମିତି
ଏଥିପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ସେୟା ଯେ ଆମେରିକାର ନିକଟ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେପରରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ସମ୍ବାଦରେ ପଢ଼େ ଲେଖା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଆମେରିକାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ, ସେ କ୍ଲାସରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ। ଶ୍ରେଣୀର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀ $1000 ଗୋଟେ ମନି ପର୍ସ ସେ ମନି ପର୍ସଟି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଥିଲା, ଯାହା ସେ ତାଙ୍କର ଠିକଣାରେ ଜାଣିଲେ। ସ୍କୁଲ ଶେଷ ପରେ ସେ ସେଟା କାହା କହିନଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଶେଷ ପରେ ନିଜର ଡ୍ରାଇଭର ଧରି ସେ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ରାତିରେ ଅଫିସ ଫେରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଲୋକଟି କାଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବ, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ପଇସା ହରେଇକିରି କାଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବ, ତା ମନକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ତା ବ୍ୟସ୍ତତା ଡ୍ରାଇଭର ଧରି ଗଲେ ଘରେ ଯାଇ ମନି ପର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ତାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବସିବା ପାଇଁ। ଯେଠି ଟିକେ ବସିଲା, ବାପା ବସି ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଟିକେ ବସିଲା ଶପଥ ପିଲାନି। ଏହା ଭିତରେ ଘର ଭିତରୁ ଯାଇକି କିଛି ପଇସା ଗୋଟେ ମନି ପର୍ସ ସେ ଗୋଟେ ଲଫାଫାରେ ନେଇକି ଆଣିକି ଯାତ୍ରୀରେ ସେ ଲଫାଫାରେ କହିଲେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର। କ'ଣ ଝିଅ ଚିତ୍ର ଜାଣିଗଲାଣି, କାରଣ ମୋର କି ପୁରସ୍କାର ହେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିତିଛି ଆପଣ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ପାଇଲି, କାଳେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ, ମୋ ବାପା ବୋଉକୁ ନ ଜାଣିକିରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି, ନମସ୍କାର କରି ଆସିଲା। ତା ପରଦିନ ସ୍କୁଲରେ କଥା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟିର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କେତେ ଅଛି, ପିଲାକୁ ଫେରାଇବା ଠିକ ହେଇନି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପିଲା କହିଲେ ଝିଅଟା ହେଉଛି ବୋକି, $10,000 ପଇସା ଏକା ରାତିକା ରାତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ତାକୁ କେମିଥିଲା ବୋକି ଝିଅ। ଆଉ କେତେ ପିଲା କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ସେ ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ତାକୁ ଫେରାଇବା କ'ଣ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ନେଇ ପଚରା ହେଲା କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି। କହିବାର କହିବା କାରଣ ହେଉଛି ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋ ବିଚାରକୁ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିବ ମୁଁ ଚାହେଁନି, ମୋ ମତାମତକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଲଦିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ କଥା କହୁଥିଲି, ବିଚାର ସୁକୁଶଳ ପ୍ରଭାବୀ ଛାତ୍ରକୁ ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନିଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସଫଳତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏ ଶିକ୍ଷକଠୁ ଆମେ ଏଇ ଆଶା କରିବା କି ଏ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କି? ଏ ଶିକ୍ଷକ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର ଶିକ୍ଷାନୀତି, ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିଖିବା କଥା। ସେ ଯଦି ଇଏ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ଯିବା। ପରିବାର ବା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିବାର କହୁଛି। ବାହାର କଥା ତ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆପଣ ପରିବେଶ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ପରିବାରର ମା ବାପାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଭଦ୍ର, ସଦାଚାରୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଉ ସ୍ନେହୀ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତଜନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରୁଥାଏ, ସେ ପରିବାରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସଂସ୍କୃତ ପରିବାର କହିବା। ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ନିଶ୍ଚୟ ମୂଳରୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ପରିବାର ରାଜନୈତିକ ସେଇ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପରିବାର ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଆଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଧାନ ଠିକ ସେଇପରି ତା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେଉଁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଅଶାଳୀନ ଅଭଦ୍ର ସବୁବେଳେ ସୁଧାସୁଧି ଗାଈ ଚାଲିଥାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି,
से परिवार पिलाने जे बाहर से निश्चय समाज सब गोटे गोटे कला बाहर से किसी मूल्य बुझे कौन वस्त्र बुझे सब मूल्य को टंकार से हिसाब कर टंकार किणवा हिसाब कर टंकार मूल्य को केवल जानते जेना प्रकार से कौन सी मत सालिश करी नीति आदर्श मूल्यबोध साजिश कर सर्टिफिकेट पाई बा न पाई समाज में जिते प्रकार दुर्नीति जिते प्रकार अन्याय से भावती बोधे टंकार सब जिन मिल आवश्यक नीति आदर्श मूल्यबोध एगुड़ा किसी आवश्यक एक सत्य नुहे टंकार सब किणा पारे ना टंकार आप खुशी कहीं कौन टंकार किणा पारे टंका आप खुशी टंकार भल जिन पारे असल खुशी कही अल्प सीधाटे कही पारे निद्रा पकड़ कही पारे ना आप औषध कही पारे रोग पाई स्वास्थ्य कही पारे आप पैसा काटकर सहज साथी सांग आप नहीं कि असल साथी भी आप पाइपर आप किराक मोदी जीवन साथी एमती अनेक कथा अच्छे खाद्य किपारे भोक नुहे ये सब अनेक कथा अच्छी आप जो पैसा कहीं किणा जाए न पाए किंतु ये माने बुझंती ये जो पिला कथा कहली अशालीन परिवार पिला भावना जो मैंने नीति आदर्श मूल्यबोध को गंठी करी पांठी काली बांधी बुलंद से कौ टंकार न पाए कौन किणा नीति आदर्श आ मूल्यबोध को अनुसरण करुवा व्यक्ति टंकार किणा पारे कि आईपरी आप एक्सपीरियंस कथा भी कहूँ एक्सपीरियंस आप मूल्यबोध कथा शिखिपारे आप परिवेश माने साधु सन्त मान बड़ी कि आप ज्ञानी मानी लोग छोटिया कहानी कही से पिलाटी अति शिष्ट भद्र पिला से पिलाटी जाइए आइसक्रीम खाए बहुत ही शिष्टता अर्थ अन्य कथा भाविया छोट त्याग कर पिलाटी आइसक्रीम दुकान जाइए बस आइसक्रीम एटार कहती कौन खाए पचार आइसक्रीम एटार कहीं गोटे बड़ आइसक्रीम देला देला के पैसा 15 टका पिला तार डाउन को मोबाइल पकेट पैसा की बाहर कर देखिए पुणी रखला छोटा आइसक्रीम है 10 टका से आइसक्रीम खाया आइसक्रीम खाई अकाउंट में पैसा नहीं देगा तो एटार आसला प्लेट उठी बुढ़ा बुढ़ी 500 टका घर चुआ 500 टका लेके घर अपन तो देखो छोटिया छुआ 8-10 वर्ष पिला से 15 टका थिला 15 टका आइसक्रीम खाई पाई था किंतु आगे मूल्य बुझला पर पैसा को आगे जांच कला देखला 15 टका में खाईदेले ये बेटा था जे कभी सरकार के खर्च कटी को मारे के मारुती रात में मशा रहती से किस भाई भाई तो आपने आग 5 टका रखला पड़े 10 टका आइसक्रीम खाइला अन्य कथा आग भाविला परे पर कथा था ता पानी भाविला ये हो जो शिष्टतार कथा सेमती सहानुभूति और समानुभूति गोटे से हमारा मूल्यवत व्यक्तित्व अलंकार छोटिया पिला कुकुर छुआ के 5-6 कथा बंधा चले काम देते 50 जन आ गोटे कुर्ता कौन बंधा अलग अलग विकार कहीं छोटा से खेल पार खेल काकेला कुकुर छुआ कामड़ा चापा देखला और से धरिक बाग पास मुझे ना बापा से बिक्री हम से नब कहीं पते 10 डॉलर की पहला मम्मी जो आई के पिला शुरू मम्मी तो आगे करते हैं 10 टका बहुत ही ना ना नहीं वो आपको 50 डॉलर आप
प्रचेषा पिला गला बेले पुणी से लोक डाकिला तार बाँ पत्र पाइलेटा उठे देखे गोड़ तार आंचु पाक ना कृत्रिम गोड़टी लगी तेणु से कही चलिए आप देखते ये मूल्यवान व्यक्तिर नीति आदर्श मूल्यवाद को गंठिदान करता व्यक्तिर ये सहानुभूति समानुभूति गोटे कम ये समानुभूति कह तार अवस्था दायित्व कुकुर जोड़ा अवस्था तो अनेक गुड़े शब्द अच्छी कोरोना गुण जो कोरोना शब्द को कहती अंडा भी देखिपारे काले भी शुणिपारे एत गुड़े बहुत गुड़ाए जिन मूल्यवाद सब सुना को बहुत भल पाते सुना बहुत गदा करके गणुले गणिया एमती गणु थे गणुले आसिक जन बदल गणुले कहले कौन कौन गणुଛନ୍ତି अरे मोर तो काम है मोर संग्रह करिया कौन ना मैं आप गोटे बर देवी ना आप घर देवी घर देवी जहाँ मागे ता देवी ना ताले मत यही बार दिखती मुझे जहाँ छुई सुना से तो बदल कहले सैया ही हम काली राति खाइला बेलू सूर्योदय प्रथम सूर्योदय जहाँ छुई सुना राति निद नहीं खाइबा गले राति शोई पारे सुना बड़े बाउला है राति सारा खाइला सका उठी जो बिछना रास्ता में सुना जहाँ जो पिला सब सुना बही के पढ़िया बाहर कला से सुना जहाँ छुले सुना देखिले निज अलिगढ़ बाहर भाविले झील को एक देखिए एकदम तालीम कर भावुं झील दौड़ पड़े दौड़ पड़े सुना प्रतिमा दिएगा सुना प्रतिमा है मुंडा काम कलानी बस पड़ी कांदार लगे ये सब से बदल आज पहुँचे कहीं कौन जा तो पहले सुना है सुना प्रतिमा काम देंगे ना ये अवस्था मतलब दया कर क्षमा कर सुनार आवश्यकता है जाओ आज आग बाकी आप बुद्धि बेसी बड़ा खाई या गोटे विकृत मूल्यबोध काम विकृत मूल्यबोध कहुए गोटे अजथा विपद को टाणी आने जो मूल्यबोध विपद को टाणी आनी राजा पूजा शिक्षा पाइले जे जी अच्छी से आम धर्म अन्य किसी अधिक आशा करवा चोर सहित समान आप आउ जन व्यक्ति कथा कहूँ खबर कथा पढ़ुली मूल्यबोध कथा कहूँ खबर खाली पढ़ला देखिए ना कि मृत प्रतिमा स्तंभ बाहर से लोक मरी बाहर से आश्चर्य हो निजर मुंड को पाद आगे हाथ पर देखिए जीवित तथापि सेन्स बसिले बसी पड़े घंटा सेन्स आसला चिंता कले मो विषय कौन लोक मैंने कहते मुझे बंची कौन सब जो लोक गहली कले समस्ते गोटे कथा जे लोक मरी भगवान समस्ते आलोचना कर शिरोनामा लिखाई डिनामाइट सम्राट मृत्यु आउ गोटे जगह लिखाई से मृत्युर सौदागर जो शिरोनाम बाहर मृत्युर सौदागर से दीटाक शिरोनाम पढ़ी अरे नहीं लोग एमती मरिया चाहे लोक मत स्मरण करा चाहे यही मूल्यबोध को नहीं बंची मला पारे लोक मैंने मत कहते डिनामाइट सम्राट मृत्यु आ मृत्युर सौदागर मृत्यु ना से जिन लगी पड़े शांति स्थापना पृथ्वी शांति स्थापना पृथ्वी शांति स्थापना से दिन प्रतिज्ञा करी जे मु सब पृथ्वी सारा बुले शांति से बादल आप जानते ये बादल बसले अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार प्रतिष्ठाता
यार अर्थ होगी जो मूल्यबोध था जो नीति आदर्श से बदल दे ताले आपण नीति आदर्श को बदल दे पारे निश्चय आप चाहिए बदल दे पारे एवं विकृत विलास भाया विकृत तेरे मूल्यबोध को आमंत्रण कर जो मैंने नीति आदर्श का मूल्यबोध को वर्धन कर भिन्न किसी कम करते कमटा को भिन्न ढंग करते भिन्न किसी नुहे आप जहाँ करते से करते किंतु कम ढंग को से बदल दिखते बदलला से सफलता अर्जन करते कारण से जानती प्रत्येक सफलतार कहानी गोटे गोटे विफलतार कहानी तेणु से कथा जानी था तेणु विफलता स्पर्श करें से सदा सर्वदा सफलता को समृद्धि देता जहाँ करती समाज कल्याण करते जहाँ करती निश्चित भाव में निज किसी नुहे कर्म बालिका कथा भगवान श्रीकृष्ण का कथा कुछ अक्षर के पालन करती कर्म करना धर्म फल नुहे यदि भी परीक्षा कर कौन काम करते तेणु स्मरण मुझे वक्तव्य शेष करती।